Welcome to Cor Fidelis. This is my tutorial for the prayers at the foot of the altar. So I plan to pronounce for you both the priest's parts and the server's parts. And then after I say the server's part, I plan to repeat it more slowly so that you can say it with me and practice your pronunciation. So let's begin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei, ad Deum qui laetificat juventutem meam, ad Deum qui laetificat juventutem meam. Judica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sancta, ab homine iniquo et doloso erue me. Quia tu est Deus fortitudo mea, quare me repulisti, et quare tristis in cedo dum affligit me inimicus? Quia tu est Deus fortitudo mea, quare me repulisti, et quare tristis in cedo dum affligit me inimicus? Emitte lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo ad altare Dei, ad Deum qui laetificat juventutem meam. Et introibo ad altare Dei, ad Deum qui laetificat juventutem meam. Confitebur tibi incitera Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me. Spera in Deo, quoniam ad hoc confitebur illi, salutare vultus mei et Deus meus. Spera in Deo, quoniam ad hoc confitebur illi, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei, ad Deum qui laetificat juventutem meam, ad Deum qui laetificat juventutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, beate Mariae semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beato Ioanni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelum Arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur tui omnipotens Deus, et demissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Misereatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, beate Mariae semper Virgini, beato Michaeli Arcangelo, beato Ioanni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paulo,
omnibus sanctis et tibi, Pater, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, et te, Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Mariae, semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis, et tibi, Pater, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos, et te, Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Amen. Indulgentiam, absolutionem, et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Amen. Deus, tu conversus vivificabis nos, et plebs tua letabitur in te, et plebs tua letabitur in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis, et salutare tuum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat, et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, et cum spiritu tuo. That concludes the prayers at the foot of the altar. I hope this has been helpful for you. God bless, et oremus pro invice.